नमस्कार दर्शक बंधु, आज ये सिद्धार्थ उत्सवर घोड़ा नाचर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज गोटे बढ़िया विषय वस्तुटी आरंभ करवा। ये सप्त तीर्थ मानक मध्य माल नर्मदा होची गोटे तीर्थ। ये नर्मदा तीर्थ किपरि हेला, ये नर्मदार पूर्व कौन थिला, तारी ऊपर आज विषयटी आरंभ करवा। सर्वप्रथम गुरु को गोटे पद डाकिबा, लक्ष्य पथरे पथिक हेबा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हे गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त जेनम चराचर, हे तत्पदर्शित जेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। बोला गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा हे भिन्नम भिन्न कर्तवं पंचदेव नमस्तुते। बोला झंकड़े तू सदावास मां सिंह वाहिनी शारदे, हे मम कंठे वसतु मात महावाक्य देवी नमस्तुते। आज्ञा गुरु को तो डाकिले गोटे पद मां को डाकिबा। बापा को डाकी देले मां को गोटे पद डाकिबा किमिति? बोला मात भगवती अपना पार्वती मा झंकर पुरे तो घर मालो, झंकर पुरे तो घर आ सिंह वाहन रे विजे करियो छुमा गले तोर धंडा मालो। से भी तोर पाद उपइंद्र भंजमा कवि सम्राट होइले, भोलारे कवि सम्राट होइले। आ मूर्ख कालिदास करी तते आसमा महाकवि बोलाइले। रखी अच्छु मालो विद्यार भंडार दियो गंथा घर खोली, मालो दियो गंथा घर खोली। आ ये दिन धम पशुति शरण मा दियो तोर पाद धोले। महामंगला की सर्वमंगला मा काकटपुर रे घर, अभयाल काकटपुर रे घर। से काहू आनी देवी छत मंदार मा कोई फूल बीजे कर। महामंगला तू सर्वमंगला मा झाड़ू आसत भौणी, नील झाड़ू आसत भौणी। कोला पहाड़ को दुआरे बसाई निजे मिछे गलु पानी आनी।
ଲକ୍ଷେ ଗଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ ଗୟଳ ଖାଇନ ମା ଗୟଳ ଖାଉ ମା ଶୂନ୍ୟ ବୋଇ ତ ଚଲା ए पुओ आज्ञा आज गोटे बढ़िया विषय ताले आरंभ करिबा ताले आज हम को विषय करिबा नर्मदा किपरि गोटे नदीर नाम हैला अच्छा नर्मदा किमिति नदीर नाम टिए हैला तारी ऊपर आज आलोचना करिबा ताले हम सिद्धार्थ उत्सव चैनल रे बुझेई करी कहिबा बोला एक दिन करे सुधर्मा सभारे बसी थिले सुर राण भलारे बसी थिले सुर राण आउ गण गंधवादी विश्वदेव सह पुरी छंती श्रेष्ठ मेण लक्ष्य देवे मोर विद्वान पंडित मंडली अच्छा माल स्वर्ग रे आज देवराज इंद्र हां गोटे सभाटी आरंभ करिसंती करिसंती हां जो सभाटी आरंभ करिसंती से सभा रे किए अछंती ताले से सभा मध्य रे के रही छंती मो भाई ला वरुण कुबेर दश दिग पहाड़ चंद्र सूर्य ग्रह तारा भला रे चंद्र सूर्य ग्रह तारा पवन अनल जम धर्म आदि से स्थान रे छंती परा देवराज इंद्र जो सभाटी आरंभ करिसंती से सभारे समस्त देवता माने उपस्थित अछंती जेता बेले समस्त देवता माने उपस्थित अछंती समस्तंकर मन को किनिबा पाई देवराज इंद्र आज गोटे नृत्यर आरंभ करिसंती अच्छा 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 नाच गीत आरंभ करिसंती नाच गीतर दायित्व किए अछंती कला रंभा मेनकादी अष्ट अपसरी नृत्य रते छंती रही जे और रंभा मेनकादी अष्ट अपसरी नृत्य रते छंती रही जे ये गान वाद्य नृत्य हुए अविरत ये गान वाद्य नृत्य हुए अविरत अपलके छंती चाहे जे अपलक छंती चाही जे अपलक छंती चाही जे अपलक छंती चाही जे माल रंभा मेनका उर्वशी आदि अष्ट अपसरी माने आज नृत्य करुछंती जेतेबेले नृत्य करुछंती समस्तंकर लक्ष्य अछि आज से नृत्य ऊपर जेतेबेले नृत्य ऊपर लक्ष्य अछि यही समय घटनाटी हैला कोन ताले घटनाटी कोन घटिला मो भाई नर्मदार आज लक्ष्य पड़िला काहा ऊपरे देवराज इंद्रंकर पुओ चित्रसेन ऊपर आज लक्ष्य पड़िला जेते बेले आज देवराज इंद्रंक पुओ चित्रसेन ऊपर लक्ष्य पड़िछि तालभंग हला नाचिबार अच्छा लक्ष्य पड़ी गला आज इंद्रंकर चार कले तू ये देव सभा रे आज पाप प्रणय रचिलु तू पामरी मु तते आज अभिशाप दउछि तू मर्त्य रे जाई बेसिया होई दिन सारा जेते बेले आज देवराज इंद्रमाल अभिशाप देई देले नर्मदा बेसिया होई कि मर्त्य रे रहिबा पाई नर्मदार आज चेतना आसिला नर्मदा आज कहिला हे देवराज इंद्र
ମଣିମା ମଣିମା ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମଣିମା, ଆପଣ ମତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା। ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମଣିମା। ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନର୍ମଦା କହୁଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲା ଭାସେ ନର୍ମଦା ହୋଇ କାହାକୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେବ ସଚି ପତି ଅଞ୍ଜିଲି ଯେ କାଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ କରାଇଲ ମୋତେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ନର୍ମଦା ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକୁଛି, ହେ ଦେବରାଜ ଦେବରାଜ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମଦାର କାରୁଣ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନର୍ମଦା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳିବ, ଦେବରାଜ ହେଲେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି ଶୁଣୁ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। କିପରି ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣୁ। ହେଲା ବୋଲେ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ପାଣି, ବୋଲେ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ନର୍ମଦା, ଆଉ ବେଶ୍ୟା ରୂପେ ତୁ ହିଁ ରହିବୁ ରଥା, ଆଉ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ଏ ତିନି ଜଣ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମିଶ୍ରଣ ଯେ 16 ଜଣକୁ ଦେଖିବୁ, ତେବେ 16 ଜଣକୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ଲଭି ପରା ଯିବୁ ତୋର ମାର୍ଗେ 16 ଜଣକୁ ଦେଖିବୁ। ନର୍ମଦାକୁ ଆଜି ବତାଇ ଦେଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏ 6 ଜଣକୁ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇ ତୁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଦେବରାଜ ଦେବରାଜଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ମାଲ ନର୍ମଦା ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ହୋଇକିରି ଦିନ କଟାଉଛି। କହିଲା ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ରସ ଶୁଣ ଏ ବିଦୁଷ ଶୁଣ ଯା ବିଷୟ ହେଲା, ଆଉ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗୀ ନାରୀ ନିଜ ଦେଶେ ହୁ କାଟିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ନର୍ମଦା ଆଜି ମାଲୋ ବେଶ୍ୟା କୋଠା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହଘରର ରୋଷଣୀଟିଏ ଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ନର୍ମଦା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିବାହଘରର ରୋଷଣୀଟିଏ ଯାଉଛି ନର୍ମଦା ଆଜି ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଏ କଥା କହିଲେନି ମୋର ଗୋଟେ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ମୋ ସାରେ। ଆରେ କୋଉ କଥା? ବଉଳ ମନେ ପଡୁଛି କୋଉ ଦିନ ଆମର ବିଭାଘର ହେଇଥିଲା ତ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ବୁଢା ହେଲେଣି ଛୁଆ ପିଲା ଚାଷ କଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଜା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। କୋଉ ଦିନ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ତମର ସେ ବୟସ ଅଛି ମନେ ପଡୁନି? ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ମନେ ପଡିଯିବ ତ? ସତ ମନେ ପଡିଯିବ? ମନେ ପକେଇଲ ତାହେଲେ ଶୁଣ ରାଉତାଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଉତାଣୀ ଶୁଣ, ଇଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ଯୋଉ ଦିନ ବିବାହ ହୋଇଥିଲି, ଆଲୋ ମୁଁ ତୋତେ ଯୋଉ ଦିନ ବିବାହ ହୋଇଥିଲି ସେ ତ ପୁଷ ମାସ 13 ଦିନ ଲୋ ତୋର ମନରେ ନାଇଁ। ହଁ ଲୋ
लो तोरा मनरे नहीं तू तो चालू थिलु नई नई लो तोरा मनरे नहीं धन हाँ कौन कहल मु तते पुष मासरे विवाह करथिली अच्छा अल पुष मासरे कोडी बाहागर थाए हिलो पुष मासरे त मु तते विवाह छि बाहागर थाए कोन अल मते सेटा अंडीरा मास हइलो पुष मास गोटे अंडीरा मास से मासरे किछि काम हुएनी मु केमिति जानली मु कोजी बाहु त जो मासरे ले बाहा लबो पुष मास अंडीरा मास कि माइपी मास मु जानि नै मल्ला सत्य कथा ताले को मासरे विवाह छि कहलु सुनिबा हाँ चढ़ैया होइलु बाई नगर रे चढ़ैया होइलु बाई आउ पुष मास विवाद चित नहीं पुष मास विवाद चित नहीं गांडा दुतिया हुआ ताही रे अरे तो फगुण मासे विवाहली मुजु बाबया सारे धन फगुण मासे अच्छा ना हाँ को मासरे में बाहितिली ओ तते मु फगुण मासरे विवाह हेतिली हां ताले तू कहउथल मोर बाहागर मन नाही ना 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 बाहागर केबे हेतिलु जानि नथिलु ना। ताले मु फगुण मासरे विवाह हेतिली जदी तू फगुण मासरे कहउछु विवाह हेतिलु हां ताले मु जदी फगुण मासरे तते विवाह हेतिली ना हाँ। कोन नैथिली जानिचु कहले कहले टिके कोन नैथिला जानिनु मु कोन नैथिली नहीं। ला बीणा बाजे रण झण नागरी लो बीणा बाजे रण झण आलो केते नैथिली मु गछवाण आलो केते नैथिली मु गछवाण ए बौला चंपा हाबेली पणकु पणल आलो चंद्र उदिया होई तुम गाँ दंड डुलु कइल आलो चंद्र उदिया होई धन हाँ तुम कोन नै आइथिलो आलो चंपा हाबेली हाँ। आउ गोटे जो जानिछु कोउटा दियासिली मारी देले सुरु 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 ऊपर ଯିବ ढो अले सेटे पर हाबिली ओ सेई गोटा हाबिली हाँ। मु केमिति जानिली धन हाँ। बाण नैथिलो तमे सतरे हां मु कोन नैथिली जानि पेलनु कोन लो ला बीणा बाजे रण झण नगर रे बिना बजे झण अरे तू काहू पाइबु से गछवाण ए तू काहू पाइबु से गछवाण धन ताल फटकार नाही किण रे अरे केते कहू बड़ाई तोर मुह शरम नाही रे अरे केते कहू बड़ाई तम मुआ को नाज नहीं हाँ। मुआ को शरम नहीं ताला फुटकट नैथिला आज्ञा। आज्ञा मु हाबिली बाण नैथिली आज्ञा बसिकरी देखुछंती ए चैनल को अच्छा। जो माने दर्शक हमर बंधु देखुछंती आपण माने कहतु मु कोन नैथिली ताळ फटका चाइना ए बाण नेकी जाइथिली ना ना अल मा माने तमे सब बस के देखुछ आरे कथा सुनुता सुकिला ताला फुटकट नैथिला कहजी ये हूं हाबिली बाण नैथिली काले अच्छा 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 ताले ए बाण ताले मु नै नथिली ना छी। ताले आउ कोन नैथिली मन अछि कहू ना मोर मन नाही जानिनो अल मु त बहु हेकी बसथिली मु हाँ। तमे कोन कोन नैथिली मु केम देखेबी हालो मु परा जेते बेले कार रे जाउथिली तू परा छात ऊपर हनौथुलु झरका फांकरे अच्छा जो कालिया बला जोई तो मो बापा करछन जा कोन अनौथुली कालिया भुआ कोन देखुथिलु छात ऊपर मु काई छबी कोन नैथिली जानिछु कोन कहिला जहा जोरे जोरे बत्ती ना गरिलो जहा जोरे जोरे बत्ती ये जहा जोरे जोरे
ଧାନ ହଁ କଣ ନେଇଥିଲ ତମେ କଣ ନେଇଥିଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ହଇରେ ତୁ ହାତୀ- ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବିବାହର ହବାକୁ? ହାତୀ ନେଇଥିଲି ହଁ ଘୋଡ଼ା ନେଇଥିଲି ହେଲା ଇଲୋ କେତେ ଶହ ଶହ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସତିରି ତୁ କୋଉଠି ଜାଣିବୁ ହଁ ସତ କଥା କହୁଛ ହଁ। ଆଉ ନଈ ପାରାଇ ଚିଠି ନଗରରେ ନଈ ପାରାଇ ଚିଠି ବାପା ପଡ଼ିଥିଲା ଡାହାର କୁଟି ବାପା ପଡ଼ିଥିଲା ଡାହାର କୁଟି ତାକୁ ବୋଲୁ ଘୋଡ଼ା ହାତୀରେ ଘର ଘର ନେଲେ ଖଜଣ ରହିଲେ ଗୁହାଳ କଣରେ ବାର ବାର ଯାତ୍ରୀ ଛଜଣ ଏ ବଉଳ ଏ ମା ମାନେ ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ କାଳିଆ ବୋଦା କହୁଛି ବଡ ଯାତ୍ରୀ ନେଇଥିଲି ହଁ ବୋଦା ନା ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଆଉ ବାପା ନୁହଁ ଡାହାଳ କୁତି ନେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲା ଆଲୋ ଡାହାଳ କୁତି ନେଇ ନଥିଲେ କି ଇଏ ସବୁ ନେଇ ନଥିଲେ ଆଉ କଣ ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଲ? ବରଯାତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ। ତୋ ବାପା ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ବୋଲି କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ? ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଇଏ କଳିଯୁଗ ହେଲାଣି ହଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତଳେ ବସି ଖିଆ ଅଛି ନା ଆଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଛି ସେ ଜିନିଷ ଉଠିଗଲାଣି ଏବେ ସବୁ ବର୍ଫି ସିଷ୍ଟମ ଏବେ ସବୁ ବଫେ ସିଷ୍ଟମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେଟ ଧରିକି ସବୁ ଖାଇବା ଯେତେ ଦେ ଖାଉଛ ଖାଅ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶିଯିବ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ଗୁହାଳ ଘର ହଁ। ତୁ ତ ମପୁସିଲେନଟା ତୁ ଜାଣିବୁ କୋଉଠୁ ଟାଉନ କଥା ଆଉ ଇଲୋ ଟାଉନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ବଦଳୁଛି ଦେଖ ଦେଖି କହିଲ ଯେମିତି ଆମ କଳି ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସେମିତି ଆମର ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଦଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ବଦଳୁଛେ ଯା ଯା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ନେଇଥିଲି ଜାଣିଛୁ କହିଲ ଆଉ କଣ ନେଇଥିଲ ମନ ନାହିଁ ନାଇଁ। ଆଲୋ ଖଡି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ନା ଗରିଲ ଖଡି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ଏ ଖଡି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ନା ଗରିଲ ଖଡି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ଆଲୋ କେତେ ନେଇଥିଲି ମଶାଲ ସିଡି ଆଲୋ କେତେ ନେଇଥିଲି ମଶାଲ ସିଡି ଏ ବଉଳା ତମ ଦାଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲା ଜଳିଲ ଆଲୋ ତେଲ ଦିଅ ତେ ଢାଳି ତୁମ ଦାଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲା ଜଳିଲ ଆଲୋ ତେଲ ଦିଅ ତେ ଘରେ ଏଇ ଧାନ ହଁ କଣ ତମେ ନେଇଥିଲ ଆଲୋ ମଶାଲ ସିଡି ନେଇଥିଲି ତେଲ ଢାଳି ଦେଲ ଏମିତି ବରଯାତ୍ରୀ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଏମିତି ରୋଷଣୀ କରିକି ଗଲି ହଁ ତମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା Oh my God ରେ ଏ ଗଡରେଜ ନା ମାଇ ଆଲମିରା ହେଇ ତମେ ନେଇଥିଲ କଣ ତେଲ ହଁ ଛଡକ ଜଳିଗଲା ଆଉ କଣ ସତୀ ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗ ସାରାମା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ତାହେଲେ କଣ ନେଇଥିଲି କହିଲୁ ଗଛରେ ମାଡାଇ ଲତା ଲଗାରେ ଗଛରେ ମାଡାଇ ଲତା ଆଉ ଗଛରେ ମାଡାଇ ଲତା ଲଗାରେ ଗଛରେ ମାଡାଇ ଲତା ଆଉ ତେଲ ବିନା ମୋର ମୁଣ୍ଡଟି ଜଟା ଆଉ ତେଲ ବିନା ମୋର ମୁଣ୍ଡଟି ଜଟା ହେଲା ବି ବାଉଁଶ ଗୋଟାରେ ଆରେ ଧରେ ନଦୀ ଆସିବ ତେଲ ଜଳୁ ଚୁଲା ଦପ ଦପରେ ଆରେ ଯାଇ ନଦୀ ଆସି ଆଚ୍ଛା ବଉଳ ତେଲ ଆ ଘରେ ତେଲ ଟିକେ ନାହିଁ ହଁ। ଏ ମା ମାନେ ଏ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ତେଲ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜଟା ହେଲାଣି କହୁଛି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତେଲ କହିଲ ମୋ ଢାଳି ଘରେ ଢାଳି ଯଦି ତେଲ ନାହିଁ ତୋ ଚୁଟି ଏତେ କଳା ପଇଲା କେମିତି ମଲା ମୁଁ ଭସ୍ମଲା ଲଗେଇଛି ହଁ? ଭସ୍ମଲା ମୋ ଚୁଟି ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛ ଆଚ୍ଛା ବଉଳ ବୋଲୁଆ ଯଦି ତାହେଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇଛି ତୋର ମନ ପଡୁନି ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ମୋର ଅବରୋଧ କଲୁ ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଶେଷ ପଦକ ମୁଁ କଣ କହିବି ମନେ ରଖିଛୁ ଜାଣିଛି ରଖିଛୁ ହଁ
ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣୁ କୁହ। କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ବାପା କହିଲ ଆଲୋ ଗଲି ମୁଁ ପୁନେଇ ଖାଇ ନାଗରି ଲୋ ଗଲି ମୁଁ ପୁନେଇ ଖାଇ ଗଲି ମୁଁ ପୁନେଇ ଖାଇ ନାଗରି ଲୋ ଗଲି ମୁଁ ପୁନେଇ ଖାଇ ଆଲୋ ତୋ ବାପକୁ ଲୁଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତୋ ବାପକୁ ଲୁଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲ ପାଚ ହାତ ଖଦି ଦେଇଥିଲା ଲୋ ଆଲୋ ତନ୍ତି ଘର ମୁଁ ତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ନାହିଁ ପରାଲୋ ଆଲୋ ତନ୍ତି ଘର ରୋଚିରା କଣ କହିଲ ଏଇ ଧାନ ହଁ ଗେଲୁ ହଁ ପୁଚୁ କଣ ହେଲା କଣ କହିଲ ତମେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ନଥିଲ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ପୁଣ୍ୟ ଡାକରା କରି ମତେ ନେଲେ ତୋ ବାପା ହଁ ତୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ଡାକରା କରି ମତେ ନେଲେ ସତୀ ଇମିତିଆ ଧୋତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଆ ଯାହା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ବରଂ ପେପର କି ପିଆଜ ଅଖା ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ଆହୁରି ଭର ସେ କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁତକ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ସତୀ ତାମାନେ ମାନେ ସବୁତକ ଚିରା ଏଇଟା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛ ଏଇଟା କାଳେ ପିନ୍ଧ ଜାଣିଛ ତୋ ବୋପା ଦେଇଥିଲା ମୋ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଏ ମୋ ହକ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆକୁ କିଣିକି ପିନ୍ଧି ଘରେ ଦେଖୁଛ ଚାଉଳ କିଣା ବାଜୁଛି ବିଣା ହଁ ତୁ ତ ମୋ ବାପାର ପିନ୍ଧିଛୁ ସତରେ କହିଲୁ କେମିତି ତୋ ମୋ ବାପାର ବାପାରେ ଯାଉ ବୁଦ୍ଧି ନଗରରେ ମୋ ଭାଇର ଯାଉ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ବାପାରେ ଯାଉ ବୁଦ୍ଧି ନଗରରେ ମୋ ଭାଇର ଯାଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତତେ ଦେଇଥିଲା ଅମ୍ବିକା ଖଦି ତତେ ଦେଇଥିଲା ଅମ୍ବିକା ଖଦି तपाइलु लबन निधिरे अरे अरे नील दावंश गीतल के गंगाधर दास रे अरे अरे नील दावंश लक्ष्य देवे मोर विद्वान पंडित मंडली मालो आजी कोठा उपरे छिड़ा होइछि किए ना नर्मदा अच्छा अच्छा राजदांड रे जाउछि आजी विवाह घरटीए हाँ नर्मदा आजी पचारिला सखी मानकू सखिलो सखिलो ये जो विवाह घर जाउछि ये रोशनी करी जाउछंती ये कोन पाई जाउछंती ए सखी ए जो विभाग रे जाउजी ए माने कोन पई जाउचंती लो भोजी खाइବାକୁ ଯାଉ ହୁନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଯିବେ भोजी खाइयाकू सखी कहिला हाँ प्रत्येक नारी ता जीवन रे गोटिए पुरुष को विवाह करे अच्छा 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 नर्मदा कहिला ताहले मु तो जहा करूछि अन्याय करूछि हालो प्रत्येक दिन मु गोटिए पुरुष को निजर पति रूपे आज वर्ण करूछि करूछि जदि सखिलो तो कथा सत्य ताहले मु सत्य असत्य त्रिवार सत्य करे कहूछि ए काली प्रभात रे मु जेउ पुरुष को देखिबी ताकू चिर दिन पई आज पति रूप रे वर्ण करे नर्मदा जेतबळे आज माल सत्य करिदेला काली प्रभात रे से जहा को देखिबो पति रूपे वर्ण करिवो बोली ये कथा जानिले किए तोला स्वर्गपुरे जानिले जे ब्रह्मांको नंदन आरे ब्रह्मांको नंदन आ तत क्षणे पहुंचिले से इंद्र भुवन कथा जानिले किए ना देवराज इंद्र देवर्षि जाई पहुंची गले इंद्र को निकट रे डाकिले देवराज आपणकर अभिशाप पाई
ନର୍ମଦା ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବେଶ୍ୟା ହୋଇଛି ହୋଇଛି ହେଲେ ନର୍ମଦା ସତ୍ୟ କରିଛି ରାତି ପାଇଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ନର୍ମଦାର ଆଜି ସତ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନକୁ ନେଇଯିବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନର୍ମଦାକୁ କାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅଭିଶାପ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନକୁ ନବ ତେଣୁ କରି ଆଜି କଣ କଲେ କଣ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଆଜି କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଶ କୋରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଶ ବୁଝାଇ କହିଲେ ସେହି ଯେ କଥା କୋରେ ସେହି ସେ କଥା ମାଲୋ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ନା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଡାକିଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନର୍ମଦା ସତ୍ୟ କରିଛି କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବ ବୋଲି ବରଣ କରିବ କିପରି ତାର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହବ ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାବର ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେବରାଜ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିଏ ସେ କରିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଚାଲିଲେ କୋଉଠିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହିଁକି କରିପାରିବି ନାହିଁ ନା ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ଏ କାମ କରିଥିଲି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ କାମ କରିଥିଲ ଯେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛ ଯେତେବେଳେ ମାଲୋ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସର ପତ୍ନୀ ଥିଲା କିଏ ସେ ତୁଳସୀ ସତୀ ନାରୀ ଥିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ଯେତେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କେହି ଜିତି ପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀର ସତ୍ୟ ହରଣ କରିବାରୁ ଶିବ ଠାକୁର ଆଜି ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଆଦେଶ ପାଇଣ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚଳି ଗଲେ ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚଳି ଗଲେ ଆଉ କୈଳାସରେ ଶିବଙ୍କର ପାଶରେ ମିଳିଲେ ରେ ପାଶରେ ମିଳିଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କୋଉଠି ନା କୈଳାସରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଶିବ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେବରାଜ ମୁଁ ନର୍ମଦାର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନର୍ମଦାର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଆଜି କହିଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଆସିଲେ ଏଣେ ଘଟଣାଟା ହେଲା କଣ ନା ପାହିଲା ରାତ୍ର ଏବେ ଯେ ଫିଟିଲା ଦୁଆର ରେ ଫିଟିଲା ଦୁଆର ଆଉ ଏକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ପରା ରହିଛି ସେଠାରେ ରହିଛି ସେଠାର
ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସଖୀ ମାନେ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେହରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ପୂଜ ରକ୍ତ ବୋହି ପଡୁଛି ଜଣିଏ ବୃଦ୍ଧା ଆଜି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ସଖୀ ମାନେ ଯାଇକି ନର୍ମଦାକୁ ଡାକିଲେ ସଖୀ କଣ କହୁଛ ଏ ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଟା କିଏ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆକୁ ଯଦି ଆମ ରାଜଜେମା ଦେଖିବେ ହଁ ପୁଣି କଣ ଭାବିବେ ମନେ ମନେ ଆଲୋ ଡାକଲ ତାଙ୍କୁ କହିଦେକି ଆସିବୁ ଯା ବିବାହ କରି ବସିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଲ ସଖୀ ମାନେ ଯାଇ କହିଦେଲେ ନର୍ମଦାକୁ ନର୍ମଦା କହିଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବରଣ କରିବି ବରଣ କରିବି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ରୂପରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବରଣମାଳଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ଏଇଠି ଶିବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି हे सुंदरी कहला सदा शिव बोलुछंती रमणी रतन किंपाई बरिला मोते काहीकि जे जानो रमामणि लो गो रमामणि गो किंपाई बरिला मोते पुणी गो ए पुओ आज शिव ठाकुर कहउछंती काहींकि तुमे मते वरण कल ବରଣ କଲ मालो आज नर्मदा कहिला स्वामी मु जेतेबेले आपनको पति रूपे वरण करिछि सेणिकी आपनको शरीर कुष्ठ व्याधि हेई थाउ बा शरीर रु रक्त पुज बोही पड़ी थाउ अच्छा 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 मु आपनको ही मोर मनोर मंदिर रे बाजी बसाई सारिछि ସାରିଛି घर को आज नहीं गला काहाकू କାହାକୁ ନେଇଗଲା छद्म बसी शिव ठाकुर को आज नर्मदा मालो नहीं गला घर भीतर को स्वामी आज सेवा शुश्रूषा कला मन भितर कौन आज घृणा रखिला नहीं किए ना नर्मदा दिन पर आज दिन बीती जाउछि ए पुओ ଆଜ୍ଞା गोटे भल कथा टिए मने पड़िला ତାହେଲେ କୋଉ କଥା ମନେ ପଡିଲା ମୋ ଭାଇ तू श्रीक्षेत्र जाइछु ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିଏ ନ ଯାଇଛି ମୋ ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି ନା ଆଉ ତମେ ଯିବ मालो श्रीक्षेत्र जीवा बाटे गोटे ग्राम पड़े କୋଉ ଗ୍ରାମ କୋଉ ଗ୍ରାମ କହିଲ ग्रामटीर नाम होची मालती पाटपुर ये मालती पाटपुर रो पूर्व नाम थिला पाटपुर ये पाटपुर रु काहींकी मालती पाटपुर हला କହିଲା ପାଟପୁର ତ ଥିଲା ଫେଣ ମାଳତୀ ପାଟପୁର କାହିଁକି ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିପାରିବିନି तार अर्थ कहि परिबुनी ନା 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 ତମେ ଜାଣିଛ स्वामी स्त्री दुई जण ହେଲା दुईटी पिला होची तांकर ହଁ पुओटीए झियोटीए ଆଚ୍ଛା 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 मालो पुओटीर बयस होची 5 वर्ष एवं झियो मालतीर बयस होची 3 वर्ष बाप माँ दुई जण जाक आज काम करी जो टंका आड़ती पिला मानकु चलांती दिनकर कथा କହିଛି मालती बापार आज अकाल वियोग घटिला माँ आज पर घरे बासन माजी जो कई पैसा आने से दुईटी पिलाटी आज चलई निए ଆଚ୍ଛା 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 ये कथार अच्छी बोझ उपरे ललिता बिड़ा भली ये स्वामी मृत्यु दुख को न भूलुणु मालो आज सर्पाघात आज पुत्र मृत्यु हैला सही पारिलानी आज मालतीर माँ हेले कौन करिवो ये 3 वर्षर छोटिया झियो मालतीर मुह को चाही आज समय को काटी दउथिला मालतीर माँ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା सेदिन मालती ହଁ प्रत्येक दिन भली आज चाटशाली को जाइथिला मालो पाठ पढ़िया पाई जेतेबेले पाठ पढ़ा काम सारी फेरुथिला देखिला गोटिए दुकान आगे अनेक पिला आज रुंड होइछंती ହୋଇଛନ୍ତି मालती जाई पहुंची गला सांग मानकु पचारिला କଣ पचारिला तमे माने कोन किनुछ ହଁ ସିଏ ଏଠି ବିସ୍କୁଟ କିଣୁଛି ସିଏ ଚକୋଲେଟ କିଣୁଛି ସିଏ ଲଲିପପ କିଣୁଛି सांग माने कहिले राति पाइले काली होची राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा ओडिशार बड़ पर्व ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା प्रत्येक भौणी माने तांको भाई हाथ रे आज राखी बांधंती
मालती माँ देइथिबा से 2 पैसा रे आज गोटे राखी किणी मालती आज चली गला घर को हाँ। डाकिला माँ मो भाई केउठी अछि माँ मते कह ता हाथ रे काली राखी बांधिबी माँ मो सांग माने आज कहिसंती काली होची राखी पूर्णिमा हाँ। मो भाई हाथ रे मो राखी बांधिबी लो माँ राखी बांधिबी माँ माँ कहला ए झियो तो भाई परा अछि कोउठी ना श्रीक्षेत्र रे जगा भाई सत कहूछु मालती बा कौन जाने जगा भाई किए कौन किए से दिन आज छिंडा सौपटिए बिछाई दे माँ झियो 2 जन जाक सोई पड़ी छंती सोई पड़ी छमती पर घरे बासन माजी भारी बाधा लागुछि आज माँ को माँ सिना सोई पड़िला हेले माँ कहिछि जे मोर जगा भाई कोठी अछि श्रीक्षेत्र रे खोजुछि मालती आज चलीला सेठारु 10 किलोमीटर दूर होची श्रीक्षेत्र कुनी पादरे चाली चाली मालती आज पहुंची जाइछि श्रीक्षेत्र रे हमरे पहुंची गला पहुड़ पड़िवार समय आसी मालो पहुंची जाइछि समस्त की जाई मालती पचारुछि भाई माने भाई कोठी अछि मो जगा भाई कोठी अछि त माने देखिचो भाई माने मो जगह भाई कोठी अछि देखिଛ किए बा काई जानिबो तार जगा भाई किए बोली थका मारी आज मालती मालो बसी पड़िछि ता जगा भाई रो संधान निमंते ठीक अछि से दिन आज पंडा पढ़ियारी माने पहड़ पकाई चली गले जे जहा घर को जे चली गले भौणी रो दुख को सही पारिले नाही जगतर नाथ जगन्नाथ से दिन चली आसिले मालती निकट को मुंडरे आज हाथ बुलाई देले मालती रो सते जेमिति कष्ट आज लाघव होई गला चाली चाली आसीथिबा मालती रो पाद को जो कष्ट लागुथिला से कष्ट आज से भूली भाई जते बळे हाथ बुलाई देला सब कष्ट आज चली गला मालती कहला किए से तमे किए से तू मते चिन्ही पारुनु मालती मु पर होची तोर से जगा भाई किए तमे जगह हाथ भाई को बढ़ेई देले आज जगतर नाथ जगन्नाथ राखी बांधी देला आज मालो मालती कहिले प्रभु माँ तते घरे अपेक्षा करिथिबो तू चली जा घर को तू चली जा मो भौणी मालती कहला जगा भाई मते एकुटिया पर डर लागिबो जगह भाई प्रभु कहले मु तो संगरे अछि लो मालती जेते बेले तते भय लागिबो हां भाई गोटिए पद डाकी देबो जगा भाई तुम पछरे आसुचु ना मु संगे संगे तो पाखरे पहुंची जे बिलो भौणी से दिन मालती जाई पहुंची गला घरे माँ पचारिला झियो को तू एते राती जाइथिलु कुआडे ना मु मो जगा भाई हाथ रे राखी बांधिया को जाइथिली माँ छोटिया झियोटी बा गुलुगुलिया कथारे माँ किछि तार बुझी पारिला नहीं चली गला से दिन रात्र प्रभात हेला जेते बळे प्रभात समय रे पहुड़ खोलिला आज जेमिति सिद्धार्थर जो जय जगन्नाथ चैनल रे आमे जेमिति देखुचे प्रथमे पहुड़ खोला होउची 5टा समय रे जा हो ए चैनल माध्यम रे आज आमे प्रभु को प्रथमे आग दर्शन करूचे सेई पतित पावन को से माँ नमिता माँ एवं सीताराम सारंकर जो तत्वावधान रे अनुष्ठान आज एते आग को जाइछि से प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ एई भली चाहिथिले ये सिद्धार्थ उत्सव आग को आग निश्चिंत दिने ना दिने जीव ओडिसा रो 1 नंबर चैनल रूपे परिगणित हेबो ए बापा कथा रहिला कोठी एने जते बळे पहुड़ खोला हे गला जाइछि प्रभु देखीदेले आज पंडा पढ़ियाली माने प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ हाथ रे राखी बंधा चारिआडे कथा आज प्रघट हो गला काली पहुड़ पड़िया समय रे किए से रहिथला मंदिर भितरे राजा को आज स्वप्नादेश हैला मोर भौणी अछि कोठी ना पाटपुर रे आज समस्ते चलिले से पाटपुर को मालतीर माँ कहला मणिमा मो झियो काली जाइथिला मु जानिनी से कोन करिछि मु जानिनी मणिमा राजा कहले जे कोटी ओडिया महुड़ मणिर भौणी से काई बा दोष करिवो आज थारु ये मालती नाम रे ये पाटपुर ग्राम को आज मालती पाटपुर नाम रे नामित करा गला बोला बजारे बायक बजा नइले मो बजारे बायक बजा आउ अति नव रंगे बाई दो बजारे नचेई नचेई बजा गाई मारी गला हाई नइले मो भण जाडा कई ये नचेई नचेई
ବଜା ବାୟକ ମୋ ପଦକୁ ନା ବୁଡ଼ାଏ। କେଳା ଦେଇ ଗଲା ଗତ ନଇଲେ ମୋ ପଦୁଆ ବାନ୍ଧଇ ପଦ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଅନାଇ ଗାଇବି ଗୀତ ମା ଆକାଶୁ ଖଞ୍ଜିବୁ ପଦ। ଦେଉଳ ଉପରେ କୁଶ ନଇଲେ ମୋ ନେଉଳ হবে করে ফাঁস ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ନାଇ ଗୀତ ଗାଇବି ମା ଆସି ମୋ କଣ୍ଠରେ ବସ। ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମଦା ଆଜି ନେଇଗଲା ଘର ଭିତରକୁ ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପୂଜ ବୋହି ପଡୁଛି। ହେଲେ ନର୍ମଦା ଆଜି ଘୃଣା କରୁନାହିଁ। କଣ କରୁଛି ନା ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରେ ରକ୍ତ ପୂଜ ପୋଛି ପକାଉଛି ସେ ପୋଛି ପକାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେ ହୁ ସେବା କରୁଅଛି ମା ସେବା କରୁଅଛି। ମନରେ କୌଣସି ଘୃଣା ନ ରଖି ନର୍ମଦା ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ଶିବ ଠାକୁର ବିଚାର କଲେ ଆସିଥିଲି ୟାର ସତ୍ୟତ୍ୱ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ୟାର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଶିବ ଠାକୁର କଣ କଲେ ନା ନର୍ମଦାର ପ୍ରେମରେ ଆଜି ଶିବ ଠାକୁର ରହିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କଟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା। ଆଉ ପୁତ୍ର ନାମ ସିନ୍ଧୁ ପରା ଝିଅର କାବେରୀ ରେ ଝିଅ ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଲା। ଝିଅଟିର ନାଁ ଦେଇଛି ମା କଣ ନା କାବେରୀ ପୁଅଟିର ନାଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଧୁ। ଏଣେ ଘଟଣାଟି ହେଲା କଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଶିବ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମଦାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଶିବ ଠାକୁର ତ ସେ ସଂସାରକୁ ବଢେଇକି ରହିଲେଣି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ମାଲ ଗ୍ରହଣୀ ରୋଗକୁ ଆଜି ପଠାଇଲେ। କୋଉ ରୋଗକୁ ଗ୍ରହଣୀ ରୋଗକୁ ପଠାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣୀ ରୋଗକୁ ପଠାଇଲେ ଶିବଙ୍କର ଅତିଶୟ ଝାଡା ହବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଆଜି ଅତିଶୟ ଝାଡା ହଉଛି କେମିତି ଆସିଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ଦିନକର କଥା ମାଲ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳହ ଲାଗିଲା। ଶନି କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ଶନି କହିଲେ ମୁଁ ବଡ। କେହି ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣିଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ସେ ରାଜା କିଏ? ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ରାଜା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଚାଲିଛି ରାଜସଭା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ନା ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଦେଖି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଜି ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ହେଇଗଲେ ପଚାରିଲେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମାଲୋ ଶନି କହିଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ସେ? ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଗଲେ ଆଜି କିଏ ନା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। କାହାକୁ କହିବେ ବଡ କାହାକୁ କହିବେ ସାନ? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହୁଛନ୍ତି ବଡ ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ଯଦି ଶନି କି କହୁଛନ୍ତି ବଡ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା 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 ଏମିତି ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା କାହାକୁ ଜାଣିଛୁଟି? ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ବୁଲିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଯାକ ପାଇ ନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ମା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ମା। ଆଚ୍ଛା 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 କେମିତି ମା? କେମିତି? ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିନଥିଲେ? କହିଲେ କହିଲା ମୋର ମନ କଥା ପରା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ସେ ସହରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସେ ଦିଅନ୍ତେ। ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ମୋର ମନ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଖାଇବା ଶେଷରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି କଣ ବିଚାର କରାଗଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ୟାର ବିଚାର କରାଯିବ ଇଏ ଶନି ବଡ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ। ଚାଲିଗଲେ ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଚାର କରାଗଲା ଯେ ଯୋଡିଏ ଆସନ ଆଜି ତିଆରି କରାଗଲା। ତିଆରି କରାଗଲା। ମାଲ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଆସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରୂପାର ଆସନ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଡିଏ ଆସନ ଆଉ ଖାଲି ପଡିଛି। ପଡିଛି। ଶନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶନିଙ୍କର ତ କିଛି ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ନା, ନା, ନା। ସିଧା ଯାଇକିରି ବସିଲେ। କୋଉଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ପଛରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଶନି କହିଲେ ରାଜା ଏଥରକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ? ବଡ କିଏ ସେ? ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ତଳକୁ ପୋତିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। କେମିତି କହିବେ? କେମିତି? ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜି କିଏ ନା ଶନିଦେବ ବସିଛନ୍ତି ରୂପାର ଆସନରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି ସୁନାର ଆସନରେ। ଆସନରେ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି କିଏ ନା ଶନିଦେବ। ଡାକିଲେ ରାଜା ତତେ କିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଦେଖିବି ରାଜା ତୁମକୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରକ୍ଷା କରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦିନକର କଥା ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି ଭାରି ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଶନି ତ ରାଗିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ମୋ ଜୀବନରେ। ସେଦିନ ମାଲୋ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇବା। ସେଦିନ ରାଜା ପଦଧୌତ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲୋ ରାଜା ଆଜି ପଦଧୌତ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ରାଜାଙ୍କର ଏ ପଛପଟ ଗୋଇଠିଟି ଆଜି ଓଦା ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ଧୋଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଆଗପଟ ସିନା ଓଦା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଇଠି ଓଦା ହେଇନଥିବ। ଇଏ ଶନି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୋଉ ବାଟେ ଯିବେ ବୋଲି, କୋଉ ବାଟେ ଆଜି ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଧାର୍ମିକ ରାଜା। କହିଲା ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଶନି କରିଲେ ପ୍ରବେଶ ରେ, କରିଲେ ପ୍ରବେଶ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାଜା ଏବେ ବୁଲିଲେ ବିଦେଶରେ, ବୁଲିଲେ ବିଦେଶ। ଏତେ ବଡ ମହାନ ରାଜା, ଏତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ଟିକିଏ ଭୁଲ ବଶତ ଯୋଗୁ ମାଲୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡି ବେତାଳ ସାଧନା କରିଥିବା ରାଜା ପୁଣି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ, ଅନାହାରରେ ବୁଲିଲେ। ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା। କାହିଁକି? ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୌଚ ହୋଇନଥିଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହକୁ କେବେ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜୀବାଣୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଗ୍ରହଣୀ କି ପଠାଇଲେ, ଅତିଶୟ ଆଜି ଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ହେଲା, ଶିବ କଣ କଲେ? ଶିବ ଠାକୁର ଆଜି ନିଜେ ମାୟା ମୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଜି
ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ନର୍ମଦାର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିପାରୁନି ପାରୁନି। ତା ସତୀତ୍ୱକୁ ଆଉ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ନା, ନା, ନା। କହିଲା, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ହେଉ ବୋଲି କହିଲେ ହେଉ ବୋଲି କହି ଶିବ ଠାକୁର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୟନ କରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ନର୍ମଦା ଆଜି ଦେଖିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ହେଲା। ଏତେ ସେବା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ନା ନାହିଁ ନା 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 କଣ କରିବି କଣ କରିବି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ରଖିବି ହେଲା। ଯାଉଛି ସାଇ ପଡିଶା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ହଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ଦାହ କରି ମୁଁ ସେଇ ଶବକୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିକି ଆଜି ଝାସ ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ହେଲା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କିଏ ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ ଯାଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଶେଷରେ ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତିନି ଦେବୀ ଏବେ ପରା ଚଳିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କୋମା ଚଳେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦେବୀ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ହଁ। ଏଣେ ନାରଦଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଠାକୁର ତ ଏଠି ମରିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲା, ଗୁହାଳ ପିଡ଼ାର ନାଉଲ ବଉଳ ନାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ ଆଉ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ତ ଏହିଠାରେ ଥାଉ ଶାଗ ତୋଳା ଟିକେ ହେଉ ବୋଲା ତାଟିଆରେ ଦେଲେ ଘିଅ ନଇଲେ ମୋ ଯମୁନା ନଦୀର ସୁଅ ଏଣେ ତେଣେ ଗଲେ କିସ ହୋଇ ବୋଲ ଶାଗ ଚାରି ପଦ କୁହ ଧନ ହଁ କଣ କହିଲ ଆଲୋ ଇଏ ରାତି ଅଧରେ ମୋର ଟିକେ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସତୀ ହଁ। ଶାଗ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋଳି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କହିଲୁ କୋଉଠି କି ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲି କୋଉଠି ପିଠା ଯାଇଥିଲ? ସିଠା ଖାଇବା ମନ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଶାଗ ଖରଡା ଆଉ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପେଟଟି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇ, ହଁ ଶାଗ ତୋଳି ମୁଁ ଶିଖିନି ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ ବୋଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଆଉ ଅଜାଇ ପତର ଝାଇ ଦେଖେ ମଦିଆଙ୍କ ପଖାରି କଇ ଆଉ ଦିନ ତୋଳିଲି ପତର ନଇ ସତ ଭାଇରେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଟିଏରେ ଶାଗ ତୋଳି ଆସେ ନାହିଁ छी 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 ଏ କଣ କିଲୋ ଛି ଛି କାଲି କହୁଛୁ ଛି, এই ଶାଗରେ ବି ଚାଷ କହିଲ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ଶାଗରେ ଦୋଷ ଅଛି ହଁ ଲୋ। କିଲୋ ପାଞ୍ଚ ସଦାବେଳେ ଶୁଭ छी ଆରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ସିନା ଶୁଭ ସେ ଶାଗଟା ବା ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ ହଁ। କେମିତି ଅଶୁଭ ଜାଣିନୁ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀ ଶାଗ ଖାଇବ କହୁଛ ହେ ଖାଇବ ଆଉ ଖେୟ ବେମାର ଧରିବ ଆଉ ହାତ ହେବ ସରୁ
ताले ए ଶାଗ ଖାଇଲେ ହାତ ସରୁ ହେଇଯିବ ଗୋଡ଼ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଭାବି ଭାବି ଦିନ ଯିବ ଏ ଶାଗ ତାଲେ ଖାଇବାନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଗ ଖାଇବି ଆରେ ଶାଗ ତ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଶାଗଟା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ଟିକେ କହୁନୁ କହିବି ସେ ଶାଗଟା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ବାରି ଆଡେ ବାରି ଗବ ନଇଲେ ମୋ ତେଲ ଘଡି ଟବ ଟବ ନଇଲେ ମୋ କଉ ମାଛ କବ କବ ପଟିଆ ଦଲ କର ମୋ ଶାଗ ଲୋକେରାଏ ତୋଳି ଆଣିବ ବଉଳ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନି ଯାଅ ଶାଗ ଦିଟା ନେଇ ଆସ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବିଲରୁ ନେଇ ଆସ ବିଲରୁ ପଟିଆ ଯିବି ଆଲୋ ମୁଁ ମାଇପି ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଯିବି ରାତିରେ କିଲୋ ମାଇପି ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଭୁଆସୁଣି ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଯିବି ଇଲୋ ବିଲରେ ଶାଗ ନାହିଁ ବିଲରେ କଣ ଶାଗ ମରି ଯାଇଛି ସବୁ ଶାଗ ବି ଦୋଷ ଅଛି କଣ ଦୋଷ ଅଛି କହିବୁଟି କହିବି କଳମ ଶାଗ ଯେ କଡ କଡିଆରେ ବଡ ଦେଉଳରେ ଭଜା ଶାଗ ମାଡ଼ାଇ ଅଗାଧ ଜଳରେ ନାହିଁ ତାର ରାନ୍ଦା ଖଞ୍ଜା ନଈ ପାଣି ଲୁଣି ଲୁଣି ଖରା ମାରି ଦୁବ ମରି ଯାଇଛି ଲ ପ୍ରିୟ ସଇ ଆଲ ପ୍ରିୟ ସଇ ଦେଖି ଯାଅ ତୁ ପଟାଳି ହାଣି ଲ ପ୍ରିୟ ସଇ ଆଲୋ ତମ 14 ପୁରୁଷରେ କେମିତି ବିଲକୁ ଯାଇ ପଟାଳି ହାଣିଥିଲା ଇଏ ପଟାଳି ହାଣିଛି ନା ଏଟିକେ ଟିକେ ଢେଲା ଉଠେଇଛି କିଲୋ तार पचे बाहर पर पेला आउ से निश्वास भी नहीं पारुनी ए ढेला उठेला उठाए बोले उठेनी एडिके टिके ढेला उठेइचु सती ए एतरे जदी साग मंजी बुणाबो जे गछ उठिबटी बाड़ी पानी याइटी धान हां फावड़ा बेंटन हो ढीला थिला यारे बोले कि सारे बोली बात ओ सती भाई बड़ा बड़ा सब एउ हे जाईची काली भाउजो खाई नथिला सती पैसा हानि पाइलानी जुआडू पाइला सियाडू हानिला सब कोड करबो ताले माटी एमिति एला हबनी आ केमिति हबो होला देउळा ऊपर कुस नइल मने उळा बेकारे फास हेला माटी पोरा उठेई चुल प्रिय सई आलो प्रिय सई माटी खुरुसेई आस जाहु मानिया को पड़िबो तो भलिया स्त्री जहा घरे थिबो हां ताकर आउ साग खायार आउ किछ कष्ट हबनी कोन खराब कर कि बिलो बाड़ी काम को आउ से काउ तांको घर रंडिया माने माटी पूरा धोली कर देले ओए सिळे रे बाटिला भलिया बाटी देइची माटी पूरा हां प्लीलेने आरो सेटा क प्लेन आउ पिले ना कोन कोउटा प्लेन प्लेने अच्छा बौड़ माटी तो खुरुस हेई देल एबे कोन करबो कइलो कोन करबी एबे जानि न कोन करबो ला मुरे कि जानिबी ला नेउला बे करे फास माटी खुरुसेई तुइया सिलु मला बंगल मोरला बंगल पानी छिंची देई असमल बंगल बौला धान माटी छिंची देलु हां पानी टिके छिंची देलु माटी टिके ओदा हेला या पर काम करिया कोन करबी आउ डेरी करबानी आउ बहु जरे भोक हलानी पटलिबो बिहन खोजिया कोठू बिहन सती बिहन कोठू आनिबी
ବିହନ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଆଉ କଣ କୋଉଠୁ ଆଣୁ ତୁ ଯାଉନ ମୋ ଘରେ ଫାର୍ମ କୁ ଫାର୍ମ ଦେଖିନା ଫାର୍ମ ବିହନ ଅଛି କିଲୋ ଆଲୋ ଥାନାରେ ମିଳୁଛି କୋଉଠି ଥାନାରେ ସାରି ତମ ଫାଳିଆ ନୁହଁ ଏ ଫାଳିଆ ନା କାଠ ସେଟା ପାଳିଆ ଆଲୋ ପାଳିଆ ସେଟା ପାଳିଆ ପାଳିଆ ଆଉ କହିଲା ଫାଳିଆ ସାରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଲିଜା ଅଛି କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁସଫୁସ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କୋଉଟା କହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର କଲିଜା ଏତେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି ଆଲେ ବଉଳ ବଉଳ। ବିହନ ମୋ ଘର କଣରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କୋଉଠି ବିହନ ମୋ ଘର କଣରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଣିକି ଦଉଛି ଦିଅ ଆଁ? ଯମୁନା ନଦୀର ସୁଅ ନଇଲେ ମୋ ବାପକୁ ଡାକଇ ପୁଅ ନଇଲେ ମୋ ଭଙ୍ଗା ଘର ଗୁଞ୍ଜାରୁଅ ନଇଲେ ମୋ ଚାଳରୁ ଖସିଲା ରୁଅ ନଇଲେ ମୋ ଡାକିଲେ ନ କରେ ଉଅ ଘର କଣରେ ମୋ ମଞ୍ଜି ରହିଛି ମଲ ପାଙ୍ଗଲ ଆଲଲ ପାଙ୍ଗଲ ଆଣି କରି ବିଞ୍ଚି ଦିଅ ଏ ଲବଙ୍ଗ ବଲୁଆ ଆଲୋ ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ମଞ୍ଜି ଭିଞ୍ଚୁଛି ଆଲୋ ମଞ୍ଜି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବିଲରେ ବୁଣିଆକୁ କୋଉଠି ତୁ ପଡିଶା ବିଲ ଯେତେ ବିଲ ପୁରା ଯାହା ବିଲ ଏଇଟା ଜାଗା କରିଦେଲା ସବୁ ଜାଗା କିଲୋ ଏକର ଯାକ ବିଲ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଣି ଦେଲୁ ଆଲେ ତମ ବିଲ କୋଉଟା ତା ବିଲ କୋଉଟା ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରିଲିନି ତୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ କାଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ବିଲ ଜାଣିନୁ କୋଉଠି ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣି ସାଇଲାଣୁ ଆଲେ ମୁଁ ମାଇ ଲୋକଟେ ମୁଁ କେମିତି ବିଲ ଚିହ୍ନିବି ମାଇ ନା ଅଣ୍ଡିଆ ଆଲୋ କଣ ମୁଁ ମାଇ ପିଲ କୋଟେ ହଁ, ମାଇ ବିଲ ଲୋକଟେ ମୁଁ କେମିତି ବିଲ ଚିହ୍ନିବି ବାଗ ଶାଗ ଟିକେ ନାହିଁ ଅମଳି ପୋତିଲନି ବିଲ ହଉ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଣିଦେଲୁ ହଁ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ କରିବା ବୁଣିଦେଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ କି କଣ କରିବୁ କହିଲୁ ନଡା ଘୋଳିବା ନଡା ଖୋଳି ଦେବୁ ହଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବୁ ଜମା ନୁହଁ ଲା ଦେଉଳ ଉପରେ କୁଶ ନଇଲେ ମୋ ନେଉଳ ବେକରେ ଫାସ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛୁ ଲୋ ନଡା ଘୋଡାଇଣ ଆସ ବଉଳ ନଡା ଘୋଡେଇ ଦେଲୁ ନା, ସବୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ଲଡା ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଭଲ କୁଦା ମାରୁଛି ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସାଗର ଆମର ହେବିଡି ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ନଡା ଘୋଡିଆ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଉ ଏଥର ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କରିବା ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡା ଘୋଡିଆ ହଉଛି ହଁ। ନାଇଁ କି ଶାଗ ବଙ୍କା ହେଇଯିବଣି କଣ ହେଇଯିବନି ତଳେ ନଡା ତଳେ ରହିଲାଣି ନଡା ବଙ୍କା ତଳେ ହବନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୋ ସାଗର ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ହେଡ ଏତେ ବୁଝିଲା ଲା ବରପତ୍ର ଫରା ଫରା ନଇଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନ୍ଧିଲେ ସର ନଇଲେ ବସ ଏ କେନ୍ଦୁ ପତର ଆଉ ନଡା ଟେକି ଶାଗ ଦେଖି ଆସିବୁ ଲୋ କେତେ ପତର ହୋଇଛି ତର ଧାନ ଏଇ ଧାନ ହଁ। ମୁଁ କେମିତି କେଟା ଟେକିବି ମୁଁ ଟେକିବି ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଟେକିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାଇଁ ଆଉ ଏତେ ସମୟକୁ ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲାଣି ଜି। 7 ଦିନ ହେଲା ନଡା ଘୋଡିଆ ହେଲାଣି ହଉ, ହଉ। ନଡା ଟେକି ଦେଖିଦେବା 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଳେ ଟେକିବା ହଁ। ଦେଖିବା ଶାଗ କେତେ ପତ୍ର ହେଇଛି ଧାନ ଶାଗ ବଉଳ ଓଲୁଆ ଶାଗ କେତେ ପତ୍ର ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ଚାରି ପଥର ମାତ୍ର 4 ପତ୍ର ହେଇଛି ହାଲୋ, ଉପରେ ଯାହା ହେଲାଣି। ହେଇଛି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି କାଟି ଆଣିବା ହଉ ଝାଟି କି ସୁନ୍ଦର ମାଟି ନା ଗରିଲ ମୋର ଝାଟି କି ସୁନ୍ଦର ମାଟି 4 ପତ୍ର ତ ଶାଗ ହୋଇଛି ଲୋ ଦେଖି ଦା ଧରିଆଣ କାଟି ଖଡି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ନଇଲେ ମୋ ଗଲା ସଡକରେ ଗାଡି ନଇଲେ ମୋ ରଥ ଚାଲେ ଗିଡି ଗିଡି ସୋରିଷ ବଡି କିଏ କାଟି ଦେଇ ବୋଉ ଦେଖି ଶାଗକୁ ଦେ ଖରଡି କଣ କହୁଛ ଆଲୋ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ ଶାଗ ଭାଜୁଥିଲି ଆଲୋ ଶାଗ ତ ଭାଜିଲୁ ଯାହା ଶାଗ କଣ ଏମିତି ଭାଜନ୍ତି ଆଉ କଲା? ହଉ ଯାହା ତ ଶାଗ ଭାଜିଲୁ
ଆଲୋ ବଉଳ ଏଇଟା କଣ କିଲୋ ପକେଇଲୁ? ସେଇଟା ନାଖି ଘିଅ। ଭାଉଜକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। କଣ ପ୍ରବଳ ଆଲୋ ଶାଗ ଭାଜିଲୁ ନାକରୁ ଏଇଟା ପକେଇଲୁ ସିଙ୍ଗାଣିଟା ପକେଇ କହୁଛି ନା ମୁଁ ନଖି ଘିଅ ସେଇଟା ପକେଇଲି। ନଖି ଘିଅ ଏଇଟା କୋଉ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି? ମୋ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଚାଲୋ ଏଇ ଶାଗକୁ ସିଙ୍ଗାଣି ପକେଇ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି କହିଲା କଣ ମୋ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି। ଆରେ ଥାନ ତମର ତେଲ ନାହିଁ ଏଠିକି ବୁନ୍ଦିଆ ତେଲ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ ହୁଁ ହୁଁ କରି ପକେଇ ଭାଜିଦେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶାଗ ଏମିତି ଦେଖା ହଉଛି। ଖାଇକି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଦେଉଳ ଉପରେ କୁଶ ନଇଲେ ମନେ ଉଳା ବେକରେ ଫାସ ତାମ୍ବୁଳ ଭୁଞ୍ଜି ପଲକେ ଶୟନ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳା କଲି ଶେଷ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନର୍ମଦା ବିଚାର କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଦାହ କରିବି ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଝାସ ଦେବି। ଘାସ ଦେବି। ଏଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ବିଚାର କଲେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କଣ ଘଟିଥିଲା? କହିଲା ବଙ୍ଗଦେଶ ବୋଲେ ଏ କଇ ନଗର ତହିଁରେ କରାଜନ ଭଲାରେ ତହିଁରେ କରାଜନ ଆଉ ମନ୍ଦାରବତୀ ତା ଦୁହି ତାର ନାମ ଦିଶେ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ। ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ମନୋହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଞ୍ଜଳିତ ପ୍ରାୟ ଭଲା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଞ୍ଜଳିତ ପ୍ରାୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିଲେ ରାଜନ ଠିକଣା ନହିଲା ଥୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। କଥାଟା ନେଲି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ବଙ୍ଗଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଝିଅଟିର ନାମ ହଉଛି କଣ ନା ମନ୍ଦାରବତୀ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର। ରାଜା ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିବାହଘରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ରାଜା କଣ କଲେ ନା ଚାରି ଦିଗରୁ 4 ଜଣ ନୃପତି ବରି ଆଣିଲେ ରାଜନ ଯେ ଓ 4 ଦିଗରୁ 4 ଜଣ ନୃପତି ବରି ଆଣିଲେ ରାଜନ ଯେ ଆଉ ଗୃହରେ ବସାଇ ସୁଷମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଏ କରାଇଲେ ଭୋଜନ ହଜେ କରାଇଲେ ଭୋଜନ ହଜେ କରାଇଲେ ଭୋଜନ ଦେ କରାଇଲେ ଭୋଜନ ଦେ। ଚାରି ଦିଗରୁ 4 ଜଣ ଆଜି ନୃପତିଙ୍କୁ ବରି ଆଣିଲେ ରାଜା। ଘରେ ନେଇ ଗୃହରେ ବସାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଦେଲେ। କିଣିବା ପାଇଁ କିଏ ନା ରାଜା ହେଲା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଣ ନୃପତି ବୋଲେ ଶୁଣରେ ବିଦେଶୀ ଆଉ ଝିଅଟି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଛି ଝିଅଟି ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ବରିଛି। ଏ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ବସି ଯେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ବସି ଯେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ବସି ଯେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ବସି ଯେ। ରାଜା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବରି ଆଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ବରେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବରିବ ଯାହାକୁ ମାନିବ ମନ ଯେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ 4 ଜଣ କଳିଲ
मात्र सुन जे यही कथा मात्र सुन जे यही कथा मात्र सुन जे यही कथा मात्र सुन जे ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆଜି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟା ହେଲା କଣ ନା ମନ୍ଦାରବତୀକୁ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାରବତୀ କି ଏଣେ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ଆଜି 4 ଜଣ ଯାକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କହିଲା ଛାଡି ଗଲା ପ୍ରାଣ ହେଲା କାରଣ ବସି କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଜି 4 ଜଣ ଯାକ ମାଲ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ସେ ତ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ରହିବା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମନ୍ଦାରବତୀର ଜୁଇ ଜଳୁଛି এই সময় কোন হেলা এক জন থাই ধাই যাই করি শ্মশানে পরা মেলিলা দেখিলা তো কন্যা অনলে জলুছে তহিকি দেই পড়িলা খড়ি গলা গড়ি গড়ি নইলে মো খড়ি গলা গড়ি গড়ি আম ওড়িশারে যেতে বুড়া বুড়ি কালি ଯିବେ পাঠ পড়ে কন্যা সঙ্গতে পুরুষ ভস্ম হেলা শুণ হে বিদূষণ ଆଉ ବାକି 3 ଜଣ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କି କରିବା ପୁଣ ଟିକି ଟିକି ମାଛ ମିନେଇ ମାଛ ଲୋକା ପତରରେ ଦେବେ ଘର ଘଇ ତାକୁ ଡିକିରେ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖି ଯିବେ যেতেবেলে আজি নারী সহিত মাল পুরুষ আজি ভস্ম হয়ে গলা ये बाकी 3 जन आज विचार करूछंती आम्भे माने ताले कोन करिबा जणिए सेतरु कोन कला जणे राजकुमार से अस्थि की नै आज गंगा स्नान को चली गला आउ रहिले किए ना 2 जन जणी आज सेई जगह रे श्मशान को जगी किरी बसिला बाकी रहिला आउ 1 जन से कोन कला बाकी 1 जन कछाटा कुमारी अंगे बोली हेला 500 जे ओ सेही पुणी माला तिलक काटिन ओ सेही पुणी माला तिलक काटिन ए बुलीला को देश देश दे 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 4
चारि जण राजकुमार आसीथिले मंदारवती निमंते जणी आज अग्नि रे झास देला जणी गला गंगा स्नान को जणी आज मसाणी जगिकिर बसिला बाकी से 101 जण आज विभूति की देह रे बोली होई चालीला आज कुआडे ना देश विदेश आज बुलिला कहला बुली बुली एक ब्राह्मण दुआरे जाई होइला प्रवेश होला रे जाई होइला प्रवेश ओ गोइला तो किछि खाइबा को मेळो काली कारो उपवास जेते बळे ये जाय कि जोगी पहुंची गला जोगी बेसर ये राजकुमार ब्राह्मण को कहला आगे आगे काली ठारू उपवास आपण जोडे मते खाइबा पई दियंतु ब्राह्मण आज आदर सहित जोगी पुओ को घर को नहीं गले नहीं गला घरे आज किए रहिला जोगी आज किछि दिन ता घरे रहिला बोला किछि दिन तार गृह रे रहिला सुन हे विदूषण आ दिने को ब्राह्मण जानते बहु दूर सन्यासी थिला ता घर ब्राह्मण जाइछि आज्ञा भिक्षा करिया पई जोगी बेसरे राजकुमार अछि घर मध्य रे ब्राह्मण रो आज गोटिए पुओटिए थिला छोटिया पुओटिए जेते बेले अधर्य होई पुओटिए आज कांदिबा को लागिला ब्राह्मणी आज क्रोध रे कोन कला ब्राह्मणी माल आज क्रोध रे से पिलाटी को चुली मध्य रे जाळ करि देला सब बड़े राउ 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 हो कोन हला आज पिलाटी छुआटी कांदिला बेली ब्राह्मणी आज चिल्लू भितरे मोहि देला ताकू जेते बेले चुली मध्य रे मुहाई देला ब्राह्मण आज जोगी पु आज धिकार करूछि से ब्राह्मणी की अच्छा सामान्य पिलाटा कांदिला बोली तमे आज ताकू चुली रे मुहाई देलो आ मु तम घरे रहिबी नाही चाली जाउछि जेते बेले जोगी आज चाली जाउथिले एही समय रे ब्राह्मण आसी पहुंचिले ब्राह्मण कौन कले आज जोगी को घर को नहीं गले से पाउंस को काढ़ी माल गोटे पितुलाटी आज तैयारी कले फूल पानी करिए तले मुठाए छिंची देले छोटिया पिलाटी पुणी पुनर्बार आज जीवित हो गला जहाँ चली जाउथिले जोगी पुओ मन मध्य विचार कला ए मंत्रटी मोर निश्चिंत काम रे आसीबो बोला किछि दिन तार नगर रे रहिला सुन हे विदूषण दिने को ब्राह्मण जानते बहु दूर सन्यासी थिला ता घर पेड़ीरू मंत्र पोथी खंड चोराई सन्यासी पलाई आसे आउ जेउठारे छता पोती बसी थिला सेठारे मिलिला से पेड़ी मध्यरु मंत्र पोथीटाकू चोराई आनी जोगी बेसरे थिबा राजकुमार आज चाली आसिला ब्राह्मण घर जो जगह छतापति बसी थिला अन्य एक राजकुमार जो जगह बसी थिला सेठी आसी पहुंची गला एणे आज्ञा गंगा को जाइथिला जणी एक ना अस्थि नेकिरी से भी मध्य आसी पहुंची गला बोला तीन जण जाक विचार करंती तुम्भे गल विदेश को आ किए केउ विद्या शिखी आसी अथ एठारे कुह आंभको तीन जण जाक विचार कले तमे माने तो गल विदेश को किए कौन शिखिकी आसीच कुह मंदारवती केमती पुनर्बार जीवित हबो ये जोगी बेसरे जाइथिबा राजकुमार बोला मो पाखरे गोटी मंत्र अछि निश्चिंत मंदारवती जी उठिबो बोला पाउस को काढी पितुळा काटिले जोड़िए कले पितुळा ए फूल पानी करी मुठाए छिंचिला उठी बसिला सेवा
आज जोड़िए पितुला को से काटिले जुई मध्यरु पाउंस को काढी फूल पानी मुठाई छिंची देबा मथे दुई जन जाक आज जीवित होई गले राजकुमार आज भस्म होइतिला ता संगरे एवं मंदारमती मध्य जीवित होई गला लक्ष्य देवे मोर सुधी समाज जेतेबेले मंदारमती आज जी उठिला ये चारि जन को मध्य आज कलह लागिला कहीं कलह लगिला समस्ते कहले मंदारवती को आमे विवाह करिवु आज्ञा तला किए तार स्वामी किए तार पिता किए ओटे पोरा भाई और किए पुणी पुत्र बुझाई कहिबा सभार मध्य रे तहे मंदारवती को सुना जणिए विवाह करिवो ताले बाकी तीन जन तार संपर्क रे कोन हेबे हे ताले बाकी तीन जन संपर्क तार कोन हेबे तमे आपण कोंतु पचारे ताले मु कहिबी बाकी जो तीन जन रहिले जे जाइथला जो हमर विदेश को बुली बुली बाबाजी है कि से तार कोन हेबे से तार कोन हेबे ताहले माने आज समस्ते माल किए तार कोन हेबे किए तार स्वामी हेबो अन्य माने तार कोन हेबे बोला डाल को पतर छाई कन्या संगते जे भस्म होइथिला मोर आलो और से तार टई भाई मोर जो नारी सहित आज राजकुमार भस्म होइतिला पुनर्बार ता संगे जन्म नेला से होची तार कोन ना भाई भाई हेला भाई होई कोन आउ के विवाह करि परिबो ना ताला आउ के रहिला ताकू जे जीवन आस देला ताकू जे जीवन आस देला से तार तर कोन कोला हाथ रे हानिले कता नइले मु हाथ रे हानिले कता कोला जीवन परा तो जिए मा देले सितार अटई पिता माने से झियो को जे जीवन आस देला से होची तार बापा से तार बापा हेला जे जोगी हेई करी जाइथिला मंत्र आनी की जीवन आस देला से होची के ना बापा आउ के रहिला के कला गछरु तळिले आत नइले मो बाइया बसिला बेत आउ अस्ति घेनी जे हे गंगा जाइथिला से तार अटई सुत अस्ति जे नै कि गंगा को जाइथिला से होची के ना तार पुओ आउ के रहिला आउ के बोला सरुआ कजल पाती नइले मो अंटा भंगा गुआ काटे आउ मसाणी रे परा जिए जोगी थिला से तार अटई पतिए मालो कथाटा को कहीं कहली ना एणे नर्मदा आज जेते बळे अग्नि झास देवा पाई जाउची एई समय रे समस्त देवता मान आसी पहुंची इंद्र अभिशाप देइथिले ये 6 जन को देखिले तू मुक्ति हेई जबु देवता माने कहिले कोन नर्मदा को तुमे सत्य कहले आमे तुमको किछि मागिबु नर्मदा कहिला मो मते छाडी कि हला आपण माने जहा मागे मु आपण को देई पारिबी ना आमर किछि दरकार नहीं ए जो पड़िछंती तमर स्वामी मृत्यु अवस्था रे तमे तांकु हमकु प्रदान करो नर्मदा कहला आपण माने ताले किए से आपण मानकर परिचय मते दियंतु आपण माने मैं आपण को अभिशाप देबी एठी आज प्रभु माने निजर स्वरूप को देखै देले नर्मदा जेतबेले देखि देला आज प्रभु को कर जोड़ी डाकिला हे ठाकुरे की दोष करिथिल जे आपण मते एते कष्ट देले हेले 6 जन को देखिले मु मुक्ति पाई बोली देवराज इंद्र मते कहिथिले एठी आज प्रभु नारायण कहिले नर्मदा तीर्थ मानक मध्य रे तम नामटा भी आज ठारू जोड़ा हे गला जेते बळे किए बा पिंड दान देव पितृपुरुषंकर
यही तीर्थरे पितृपुरुषंकर पिंडदान देले से निश्चिंत मुक्ति पाइब। से कोन तीर्थ? श्लोक मध्य कहुए नर्मदा सिंधु कावेरी। हाँ ये 7 जनक मध्य ये नर्मदा अच्छी सिंधु अच्छी कावेरी अच्छी। गयारे लोक माने पिंड दियंती नर्मदारे मध्य पिंड देले पितृपुरुष आज मुक्ति पाती। अच्छा 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 उड़ाई देली गुंडिया लो जननी करी गले छामुंडिया आउ पितृपुरुष को केते जे कहिबी मारुचु लक्षे मुंडिया। नर्मदा आज सती रूप में गणती है। हाँ। जो बेसिया रूप में मर्त्य को आसी प्रभुंकर आशीर्वाद सत्ते नर्मदा आज बेसिया आज सती रूप में गणती है। एबे भी मध्य नदी प्रवाहित होउची नर्मदा सिंधु कावेरी बोली 3टी नदी अच्छी। सप्तम नदी मध्य ये 3 जन नाम आज जोड़ा हो जाइछि। ठाकुर को पाइबा केते कष्ट करिथिला आज शेष में ता जीवन आज साफल्य होइगला प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिला। आज एठारे ये नर्मदा विषय वस्तु समाप्त हैला। एति कही आमे विदाय लेउछु। जय जगन्नाथ। हरि बोल हुड़ हुड़ी कर तारी एक सोरे पड़ी जाऊ भला रे एक सोरे पड़ी जाऊ ये जगन्नाथंक